me estoy conectando. Ya, sí, a mí me parece que ya te resumimos. Y ya teniste iniciar partida. ¿Está tu sobrina ahí? ¿No? ¿Qué? ¿Está tu sobrina ahí contigo? Ah, están acá atrás del cuarto de al lado. No escuchan su voz, ¿qué pedo? Están arreglando el cuarto aquí al ladito. Ah, que There apenas vas a lived a empezar, man ¿verdad? so exceptional Y that ya the vi, estamos divine todos. hosts of heaven and hell were forced to take note. A man dangerous enough to bring Satan to his knees, but selfless enough to make God himself raise an eyebrow. How did this come to pass? Well, it all began at a very special birthday party for a very special young lady. Surprise! What is all this? It's your birthday, Kinsey. So? You've never been to a birthday party? No. Oh, like not even growing up? I went to the School of the Americas Sus since mamás. kindergarten. We didn't really do birthday parties. But you celebrated Christmas? I don't have to explain myself to you. Oh, Kinsey, this is going to be so much fun. Zinjai made a cake. Jane Austen is here. We'll play some games. What sort of games? ¿Qué pedo? Ponle la cola al Lugo. So you celebrate birthdays by trafficking with spirits? It's spooky and fun. It's a bunch of letters. It's tradition. Every slumber party has to involve a spirit board. Slumber party? How's it work? We ask it a question, and the spirit of the board will reveal the answer. How? Yeah, someone pushes the pointy thing to wherever they want. Wait. Can we go back to you and your slumber parties? No time. All right. Everyone put their hands on the cursor. Cursor. I feel the magic already. All right. Will the President/God Emperor for life ever choose a partner to reign alongside them? No. Ooh, someone's getting married. Ay, qué Shut up, Matt. Who will tame the president's wild heart? What are you guys trying to spell? I'm not moving yet. That's the spirit, Kinsey. ¿Estás viendo el video de esos pendejos? Sí. My. Jezebel. Jugando. Who the fuck is that? Is that not normal? Where'd you get the board? I was going through Zignac's artifact collection and found it there. Who did it belong to? Alistair Crowley? Guys? I think it's laughing at us. Fuck this. I think you're a smart enough piece of wood to see where this is going. Now, you ready to cooperate? That's more like it. You think we can trust it? It's not like we got a lot of options. So what's the plan? We mount up and go in after the boss? No, I do. No sense in what's left of humanity walking right into a death trap. Someone's got to live to tell the story. That's a stupid plan, Johnny. I'm leaving you in charge. Hell of a plan, Johnny. Are you serious? I'm coming too. Are you kidding me? How do you plan to come back? I try not to sweat the details. You need someone with you that does. No. It's my birthday. Fine. All right, then. You know where my friend is? True to its word, the spirit board opened up another portal and sent Johnny and Kinsey screaming into Espérate, hell. cabrón. Vamos a ver lo culero. Ahí falló el juego. Ah, qué mamá. ¿Qué pedo con esto? Pues sí parece el de Play 2, ¿eh? Any Bogle.
Ultor's behind this, I know it. Ultor and the Saints haven't been enemies in years. You really think he's responsible? You don't know him like I do. The boss put him through a window for a reason. The reason was the boss was kind of fucking crazy back then. That's a fair point. You know how much easier this would be if we just found a car? You know how much easier this would be if you just gave me a second? ¿Tú eres el pendejo ese? Sí. Vamos un vehículo. Espérame. ¿Dónde está el pinche carro, Pedro? No, güey, no te tires. Ah. Bueno, ya no pedo. No sé, güey. Por aquí no se puede subir. Pues yo subí. ¿Cómo regresamos? Si allá subes. arriba? Ah, sí. Se arriba, pero. O sea, acá no se puede pasar. Nada. Creo que hay que seguir este camino. Si llega otra nos queda, güey. Ah, sí, era por ahí. Como que estos güeyes se cansan de correr, ¿no? Sí, güey. Sí. Una barra. Ahí en el de las balas, ¿no? Aquí no se ve. ¡Ah! Ahí está el carro, güey. Espérame, güey, que ya me bajé de ese güey, caí. Estoy tratando de regresar. Ah, güey, estabas bien, güey, bájate otra vez. ¿Sí? Alright. Now how are we gonna find the Ultor building? Biggest building down here, giant Ultor sign on it. I don't think this is a problem. ¿Qué I'll puedes buy hacer that. de copiloto? ¿Disparar? ¿Quieres manejar? ¿A dónde madres tenemos que ir? Sepa la verga, güey. A ver, chécate el mapa. Estoy... Sí, aquí vamos por... Tiene bajones de frame, güey, muy cabrón. No se ve casi perro, güey, como las chetas, güey. A la derecha. Güey, ¿dónde estás? Ay, mira, ese pinche carro está más chingón. ¿Nos lo chingamos? Ah, no, es como una pinche patrulla. La pinche patrulla, güey. Me sacaron del carro, güey. También, güey.
Necesito reanimación. I think we may have got the attention of the demons. How do we want to handle it? We Ven a handle it reanimar, by güey. killing demons. I think we may have got the attention of Cabrón. the demons. How do we want to handle it? Yo We les doy la handle próxima it by derrota. killing demons. Aquí tirado atrás de ti, güey. No. Ahora sí, chingándonos la patrulla. ¿Ves eso? Un pendejo nos está disparando nosotros acá. I'm surprised you haven't gone to the altar building to rough up Dane yet. Y se pendejo muy culera esta, ¿no? Look at us. Kinsey Kensington and Johnny Gat driving together on a birthday adventure. Are you always this excited? Generally, I'm a misanthrope. I get it. Come on, get it together. Real smooth. So this is hell. Not as bad as I thought. It kind of reminds me of Steelport. Please don't kill us. You're a little nut. So, what's the plan? Oh yeah. I'm gonna shoot him in the face unless he gives us the boss back. What if Dean doesn't have the box? ¿Cómo de Play 2, güey? De los que son They're damned anyway. Shoulda run. ¿Ves? Sí, nos está disparando, güey. I'm not judging. Como de Play 3, así Come on, get it ya. Muy together. cabrón. No, ni siquiera de Play 3, no, de Play 3. Aquí. Digamos. Welcome to hell. Shouldn't you have a receptionist? Such is the plight of eternal damnation. I have a feeling you didn't come here to catch up. Let's talk in my office. Not even death could stop the enterprising Vogel, who wasted no Pedazo de time in cuento. setting up an Altor branch in the bowels of hell. Dane was eager to fill Johnny in on the ever-shifting politics of land rights in the underworld. But real estate mattered little to Johnny, who only cared where his friend was. Where'd you put the president? I've been trying to explain that. I didn't take them. Bullshit. You expect me to believe you just happened to be the first thing we see in hell? Maybe it's just me, but your thank you sounds more like an accusation. That's probably because he plans to kill you. Okay. I get the trust issues. Can I show you something? The pieces all came together. The president had caused more chaos and destruction than any other in human history. It was only natural that Satan would want them to marry his daughter. They needed a plan, and Johnny had one. I'm gonna shoot the devil in the face. I think you might be skipping some details. No, I said in the face. I like the commitment, but you gotta find a way to get close enough to him in the first place. When's the wedding? I'll just show up And then you'll shoot him in the face. Sorry, but it's a little more complicated than that. These things are tied to the soul. You won't be able to enter without one. So how do we get one? You get his attention.
I know some places that are of particular value to the father of the bride. You hit those, you'll get your shot. Wait, why would Satan give out an invitation for destroying his stuff? Oh, he won't, but it should piss him off enough to get him to attack Johnny personally. Either the devil kills Gat and Ultor gets the construction contracts to rebuild what was destroyed, or Johnny kills Satan and I'll have to pay less taxes. It's pretty win-win. That's why you're helping us? To make more money in hell? Hell's what you make of it, sweetie. Works for me. What you got? All right. Satan had entrusted the day-to-day running of hell to 5 archdukes, and Dane knew how to find them all. But beyond that, not everyone in hell was content to go along with Satan's status quo. There were others who shared Dane's ambition for power, and the Ultor mogul knew that the key to unseating Satan lay in gaining their aid. But before Johnny set out to wage war against the Prince of Darkness, Dane had one final gift. An artifact that he had spent fortunes on. Lucifer's cracked halo. This holy relic granted Johnny the majestic wings of the Morning Star. However, he still needed help in learning how to use them. O sea, qué pedo, güey. Está muy mamón, ¿no? Sí, güey, está raro. Alright, you got me out in the sticks, now what? Would it kill you to show a little excitement? You're about to experience angelic flight, for Christ's sake. Dane. Someone needs a nap. ¿Por qué siempre es la Just vieja? collect some soul clusters and power up the halo. You'll be flying around in Te no chingas time. todo, cabrón, no me dejas ni uno. Great. Now you should have just enough clusters to power up your halo. Me hicieron comprar una pelea que se llama Super Spin. Una madre que es el vuelo. Tienes que comprar los dos, el Super Spin y el vuelo. All right. Let's start slow. Try to jump over to that next island. Also, the longer you charge your wings before jumping, the further you'll go. Ah, regresé. ¿Y luego? ¿Cómo vuelas? ¿Lo dejas cargado? Ah, ya, llegaste. Pero luego no vuelas, nada más brinca con pinche eso, ¿no? O si estás volando. ¡Ah! ¡Me caí! ¿Dónde estás? Ah, tú tienes que llegar allá arriba. Oh, ya vale, ya vale. Chinga, ¿cómo es que estás volando? Hey, porque fuck it se up. chinga. Good job. Now get up that cliff. Don't worry. Estoy Something volando. looks too high. Just keep ¿Ya on jumping viste? off the wall. Remember to charge your jump Sí, if you que want to estás get up the volando, cliff por favor. faster. No sé cómo lo hiciste, güey. Ya se me acabó, ya me... Uy, qué vergazo. ¿Dónde estás? Ya llegaste arriba, güey. ¿Cómo chingas llegaste? Sentando en la pared, güey. Oh boy. Ya me caía la pinche clava. Now it's time to fly. You heard of crawling before walking? Ya estoy volando, Well, güey, in this también. case, you need to Cabrón, jump antes before you siempre can te- fly. Launch yourself in the air with a jump, and then hold your wings out to glide to that next island. I put out some orbs to show you the path. You'll have to dive to reach the next island. Do that by pointing your head down. Don't worry, the rest of your body will follow.
¿Dónde estás? Muy atrás de donde tú estás. Ay, ese pinche... ¡No, vuela, pendejo! ¿Qué? Ah, te di. Ah, toma otro. I put a shiny flap orb out in front of you. Collect the orb, and your wings will flap to gain speed. Alright, now try flapping those wings on your own. Do a flap on your way to the next island. Nomás puedo aletear una vez por cada vuelo. ¿Para qué? The exact opposite of diving is climbing. Pues Climbing will slow you arriba. down and eventually cause you to stall. And trust me, stalling sucks. You can flap while gliding to gain additional speed. So the faster you're going, the higher you can fly. Now try to reach the island up there. Alright, time to take the training wheels off for the final lesson. Flying takes stamina. If you run out in midair, you are going to drop like a rock. A stupid, stamina-less rock. Last island is right under those lava falls. Notice how your stamina drains the longer you glide. Let's see what these things can do. Let's get you back to the old tour building. I want to run through all the stuff you can do to hurt Satan. Sure thing. See you soon. Here's the deal. If you want some FaceTime with Satan, you need to get his attention. Now, Satan hates being challenged, so anything you do to undermine his control is good. Fraud, mayhem, shooting demons in the face, anything. You can keep track of Satan's wrath with this handy meter. Get it high enough and you'll be having drinks with Big Red in no time. I've compiled a list of shit to do, so take a look and do whatever sounds fun. Oh, one more thing. We have some potential allies down here. Trust me, you want to impress them. Qué mamada. Acceder a una misión. Vamos 52 misiones. I mean, you know, like, really dead. Mejora, cercano. Hay un chingo de cosas que hacer, güey. Se va a estar cabrón, ¿Qué seleccionamos? ¿Qué tal? ¿Por dónde empezamos? Dice que tal. Ah, mira, es que dan recompensa.
alianza, pero no sé si depende como misión, actividades. Hay que seleccionar, cargar Halo en alianzas, a ver. Poder de invocación, poder de pisotón, It's too hot to wear my Le di el hoodie. primero, güey. ¿Cuál? Le di el primero. ¿Invocación? No sé cuál es. Ah, o sea, me marca que para mí que se queda enfrente. ¿A ti? También a 900 metros, cacho. Ah, mira, hay cositas en las estas madres. Verga. ¿Dónde estás? Ah. Traté de llegar ahí contigo, güey, pero... Ah. Sigo. Ah. This is gonna be bad Un for my ratito, ¿no? OCD. Sí, llegaste, Un clúster o algo así de arriba. Ahí enfrente hay una chingadera. No sé qué es esto, pero lo voy a agarrar. ¿Lo agarraste también? Go! ¿Y qué hacen? Voy en putiza para allá. Voy en chinga, ya casi llego. Ah. Yeah. Ya estoy en el barco, güey. ¿Tú dónde estás? Recogiendo pendejaditas, hacerle esto por todos estos lados. Ah, chinga. Creo que ya me metí a la misión, güey. Abandoned ship! We've been boarded! Esta pendejadita, qué huevo. Get these damn things off my ship! Esta madre. ¿Cómo lo protejo? ¿Tienes armas? Oh, I feel much better. Sí, güey. Yo no. Traigo una pistola, güey. Estás aquí checando. Nos la acaban de regalar. No tengo armas, güey. No manches, no tienes armas, güey. Nomás tengo el poder de tocar. ¿Eso es mi arma? ¿Los putazos? Nunca tengo armas. ¿A puro putazo te lo vas a llevar? Yo no tengo el arma de los putazos, pero dejo de decirme. Algo en esa madre. ¿Alguna categoría que diga... Ah, sí, armas. Aquí dice que consigue el martillo de Dios. Tengo que comprarla, pero no puedo. No me alcanza, me falta el varo. Ah, ya viene chingado. Voy a abrir el cofre. That is a freakishly large hammer. Pero ya tengo un arma. I can do this all night. Órale, cabrones. ¿Cómo lo hiciste? Apunté con el L2 y con el R2. Recargué, hice la carga de R2. The screams of success. Tiran unas cositas como dieron. No sé si es la moneda de... Pues sí, tú agarras todo lo que puedas. Vamos, puto. I summoned these imps to serve as my crew. I forgot what a handful they could be.
Once aboard, he wouldn't listen to their captain. He ran amok in the bowels of the ship. Están saliendo de aquí, güey. Good God, they're swarming me! It's okay to drop the pirate voice. What pirate voice would that be? Wow. Zinyak's destruction of Earth had a profound impact on the afterlife. To heaven, it was a logistical nightmare. St. Peter's meticulous nature drove purgatory wait times to unbearable levels. Meanwhile, in hell, where souls in pain were used as currency, it created a new era of prosperity for the wickedly enterprising. This economic boom resulted in the coffers of hell to be overflowing, which in turn piqued the interest of the most notorious man that sailed the seven seas. Long had Blackbeard been a thorn in Satan's side, robbing tax collectors on a semi-regular basis. But the promise of an immeasurable fortune drove him to be even bolder. An arrangement was reached. Blackbeard would provide information on strategic targets in exchange for a share of the profit. Johnny, who was interested in murder, not money, happily agreed. I grant ye the ability to summon my crew whenever they're needed. Me dieron algo de invocación. A mí también, güey, para invocar duendes. ¿Dónde sigue? Y distracción de hijos. Y martillo de Dios. Where the president is being kept. Evidently, they've been trapped in some sort of soul. Aquí vamos por el poder del pisotón. Sí, güey, ahorita, pero ahí me marquen su trail de invocación. Tenemos que reclutar un Shakespeare. All right, matey. It's time for your lesson. Let's summon me favorite scurvy-riddled hellion, the Imp. Why don't you start off by summoning an imp to take out those enemies? A ver, voy a buscar un duende. ¿Qué? ¿Qué? Entonces se quedan bastante esos güeyes. Now take down the other demon. Ankle biters are vicious. Now let's practice your aim. Take down the demons on the islands. Ah, ya entendí cómo. Few things are as rewarding as pressing someone into service, am I right? Now get going. There's a whole wide world waiting to be plundered. Ok. Como que va a estar demasiado, mamá. Aquí tenemos que reclutar a Shakespeare. ¿Dónde andas? ¿Qué? Ah, chica. Ah, traigo unos cuchillos, güey. No tengo nada.
¿Dónde andas? Vale, está. Ya salí. Estoy volando. Oh, I feel much Estoy better. matando unos güeyes aquí afuera, güey. Estoy haciendo mi desmadre sin pulque. ¿Tú? Me llevo 3 güeyes asesinados. Güey, es que yo todavía ya no tengo pistola. ¿Con cuál cambias de arma o algo así, güey? Pues esta madre así salió, güey. Ah, ya. A Damned Souls Orientation Guide, Chapter 1. The Damned. ¿Le traes tu pistola? Welcome to hell, O ye of questionable morality. Who you were on Earth no longer matters. When you arrive here, everyone from the mightiest crime lord to the elderly gentleman who takes pens from banks begin the same way. As wretched ghouls wandering the streets. As a shadow of a man, you are stripped of your sins and condemned to a meaningless existence. Eternal playthings for a demonic host who is all too eager to fly its train. Ay, güey. Te viene correteando un puto. Vámonos. Ya vi la pinche patrulla. ¿Ahí vienes? Vírgame, espérame, partí la madre, güey. Me tiraron de la moto. ¿Te disparo? No, güey, aquí estoy. Estoy donde terminé esta madre. Ya te voy a alcanzar, güey. Derecho es acá. Ah, ya te vi. Creo que no entendí. Se volvió a parar, güey. ¿Ahí vienes? No mames, otra vez me caí de la moto, güey. ¿Dónde sale volando, güey? Estoy aguantando, güey. ¿Qué pedo? Ya voy. Ah, no, es que le fue un pinche round. One more for the collection. Cámara, güey. Me estaba rifando porque Trépate, ya conseguí una nave, güey. Ya estoy. Como que esto es más para echar desmadre que otra cosa, güey, ¿no? Ay, güey. ¿Cómo cambias de arma, güey? Con el círculo. I'm ready for anything. ¿Cómo eres pendejo? Ya me dejaste, güey, me atropellaste. ¿Y por qué chingas te bajaste? Pues no se me haya querido bajar, güey, pues salí parado después de que chocaste, güey. Ya me trepé. No, pues bájate, güey, es aquí, güey, ya dijimos. ¿Así? Subí las escaleras, ¿no? Ahí va, sin chingar. Están bailando sus mamadas, güey. Están bailando. Ya te trepaste tú, güey. Voy a disparar en la jeta, güey. Oh, lightning. Is there nothing you can't Trátale, do? téngalo para mover el esqueleto. ¿Cómo te mueves, güey? No, estoy en un lugar, cabrón. Fíjate que tengo ahí que te estaba volando los zapatos. Ay, güey, atrás de ti hay unos putos. Ahí te lo fuiste, ya lo digo. For the rush?
¿Qué arma traes, güey? Traigo unos cuchillos, güey. A verlo. Como el que yo tenía. Ya, vamos a la misión, no sé. Mueve el esqueleto. Right up. William Shakespeare, humanity's greatest playwright, and hell's most diabolical purveyor of entertainment, looks on as a brave mortal on an Orphean quest enters. The bard's interest is piqued, and he looks to test his visitor's mettle. The masked tragedies were used to enemies cowering as they approached. But soon they realized that they faced a foe with courage and nobility, traits uncommon in the fires of perdition. Bueno, tú traes siebra. Ah. ¿Desapareció? Estoy allá arriba. No. El güey se me apareció por acá. Ah, desaparece el puto. Entonces le voy a tener que dar unos pinches plomazos. Yo está aunque estés francotirador, creo que disparo mejor yo. The inciting incident resolved. The time had come for rising action. Ahí llegan unos putos. Son voladores. Están bailando acá atrás. A ver, no sé si agarré, pero esta madre les voy a dar. Me pareció una madre que hizo tiro en el pelot. The battle raged on below, and as bullets and blood flew, the bard arched a curious eyebrow. Could this mortal be the exact thing that Shakespeare needed? Yo lo puteé. Ah, chica, apareció un güey. And now, Act 3! No entiendo. De matar a todos los güeyes que aparecieron, güey. Yo tengo puntería. Ah, ya. The conflict resolved. Shakespeare eagerly awaited meeting the champion that dispatched so many of his men. Undoubtedly, they were here for the bard's aid. And while happy endings were not a thing found in hell, Shakespeare always had a soft spot for comfort. In the land of the living, William Shakespeare is regarded as one of the most prolific playwrights of all time. However, to the denizens of hell, the bard is seen in a far different light. After selling his soul for fame and adoration, Shakespeare served in hell as Satan's spy master general. In doing his duty, Shakespeare would punish the souls he was investigating by forcing them to perform in grotesque passion plays for Satan's amusement.
But in a Twelfth Night-esque twist, Shakespeare found himself living a double life. While he projected an image of cruelty, his heart was as soft as Jezebel's. In secret, he would tutor her on the classics and act out the works of his mortal days. Se ve culero. When Satan found out, he cast Shakespeare out of the Ahorita que termino de regentar las believing that the cosas que poet nos would be dan y tormented si by no, the pues ya lo populace mandamos of al hell, pito, ¿no? far out of Jezebel's sight. But Satan had not counted on the bard's cunning. Embracing his persona of master torturer, Shakespeare and his followers, Yo me encontré una reseña en took YouTube root in the del entertainment district, juego de biding their Gauntlet time for que una vez nos revenge. dieron. ¿Gauntlet? Gauntlet. Algo así. ¿Tú no eres de México? And so Shakespeare called forth the Deus Ex Machina to bestow our protagonist with the Una arcane reseña power y of chido, güey, no sé force. ¿Por qué no lo hemos ¿Qué jugado? nos dieron? Nos dieron el pisotón. Sí, pero el de pisotón. Lights up. The mortal stands in the training grounds, eager to try out his new force stomp power on the group of demons in Act 1, Pito! in which our protagonist kills more demons with force stomp. In which our protagonist is greeted by foul imps. ¿Qué pedo? Nos van a atacar duendes. In which our protagonist learns that Force Stomp even works on flying enemies, enabling them to remove a Dark Inciter's shield before shooting them to death with bullets. There is also a mistaken identity and love unrequited. Ay, güey, lo podemos usar después del salto. ¿Cómo? Así. ¿Qué cosa? Mira. Ah, ¿el pistolón? Ok, el pistolón. The day is won, and the ¿Lo curtain saltas? closes on our noble hero. Ah. Y ya están arriba, güey, presionas el pisotón y cae y da el putazo, güey. Ahora vamos por Vlad, el empalador. ¿Por qué no te puedo putear? ¿Qué dices, pendejo? Me estás dando una putiza. Toma, cabrón. Órale, hijo de su. No te peles, cabrón. Toma. Ah, no te di, güey. Ahí te ves, cabrón. Chica, te volvió a alcanzar. Vamos por el pinche pendejo ese del Vlad, ¿no? Ahí está. Otro Eso sí edificio. tenemos que salir, güey. Ajá. Son casi 2 kilómetros. Oye, un chingo, un esto chingo. para atrás. Ah, me equivoqué de camino entonces. Te regreso donde estaba. ¿Cuántas? Uy, ya me fui. Puta, espérame. ¿Dónde estás? ¿Te fuiste volando? Sí, güey. Let's see what these things can do. Estoy a punto de morir. Te vi, ya te alcancé. Puta.
Hay una ambulancia, güey. ¿Les vamos a dar una puta o qué? Está pegando un pinche zombie, amigo. Nos la llevamos, güey. Ah, mataste a los de la patrulla. Yo me estoy subiendo. Tú manejas. Dice para iniciar devastación. Vamos a dar un rol. The screams They're of damned anyway. success. ¡Órale, pendejo! Oh. ¡No mames! Se destruyó llamas, esa güey. madre. Mira cómo va la pinche llanta ahí. Cabrón, no mames. Para la otra manejo yo. Sí, güey. Vámonos. Ah, unos putos. Ah, no, bueno, me tocó una puta. No mames, nunca le atino nada. Como jugar Call of Duty. Chinga, ¿y ese pinche rayo? ¿Qué pedo? Amiga, agarré un rehén. ¿Dónde estás? ¿Cómo lo agarraste? Con triángulos. Ah. La chica, el pendejo me dice una madre. Se va a caer, el juego. Tíralo. Ahí lo voy a empujar. El pito. Oye, no le pasó nada más está ahí encima. Ya traigo mi escudo de este güey. Keep it coming. ¿Qué estás haciendo, güey? Mi arma. No tengo nada chido. Ah, yo traigo más armas. Uy, te pasó un güey por encima. Cabrón, te pasó un conoce por encima. No te mueves. Son bien moto. Órale, cabrón, ¿por qué no? Yo tengo moto, súbete. Mira ese güey, chino, ese güey, Me vino a bajar de la moto, güey. Anyone else want a turn? Yo lo madré. Vámonos. Ah, yo doy estos talleres. No era por ahí, pendejo. ¿Qué no sabes? ¿Seguir un GPS o qué? No tengo GPS. Está atrás, güey, está hacia atrás. Derecha. Así como, sigue. Izquierda. Ah, ese pinche espacio de audio se me olvidaba. For God's sake. Puto. Ya no vienes conmigo, güey. No, porque bajé a madre un pendejo que me estaba disparando, güey. ¿Para qué bajaste, güey? Estoy repartiendo aquí en los quedos, güey. Ya no sé dónde. Oh, sabroso. Yo traigo moto. ¿Dónde estás? ¿Hacia dónde eres tú? No sé dónde estoy. Ya me perdí. Ahí te veo en el minimapa, voy a ver dónde estás. Me atropelló un zombie. No manches, estás tajando de la chingada, güey. Se me fue, güey, no mames. Chinga, ¿qué pedo? ¿Qué pausé?
Sí. ¿Otra vez? ¿Sí? Ah, ya. Es que quería ver si no había madres ahí. Ya estás llegando donde estás. Aguanta. No, no, estás tajones de la chingada, te pasas. Es que te caíste de la moto. Luego me correteó una patrulla. Ah, ya me rompí la madre. Estoy refando con unos pendejos de la patrulla. Ya tengo... ¡Ay, me cayó un duendecito! No te veo, güey. Necesito reanimación, güey, va a valer verga. Voy, güey, pero no manches. ¿Dónde madres estás? Aquí en la